Nanta sila posom ne dasma yibur kana wa yiwa nyim yibe wa sa ile nampusa kam pour varianta winatia ba mazin karasma yo potore anta sem kibewa run kanga na zabra tege timasinda mazige dunu giltor saba PDG Inusa Wamba runne kibe zura la auto. Seni wator soba président Élysée Ouedraogo obzekabna nogo nantonge ntikare briga oni wator damba hanna yilen dovna taba ambang wala nenga seber no ken ninga burkin bilfa somande kan tongo mana timi minti lebaga bewti bewgo tumbukum tam ne kale kane burkina faso ramna ke wakata posna yilen toge am papa conseiller ambadna watala taba kenga zurgo swanti da tir solma tinyamba sulli kompuguli l'armentaire sulli Amazon digan zurgo yi utekura son pisila ni son lore la bam yakayam ken tire nanti sertis kombanga sonde ton ki bo jurana yi woto kale kat nan tasila venam se yido tona Ewa bidi ilam ta posom ya sion god gota na ba wana top sik sa ko songon ko Burkina Faso ramba ti seni wa suli se ya sunni nga singeta vota swagali le Burkina Faso wa pabra tonkore ne sunni nga singeta ne sa sema lo yeta bonti oniwa se na yelen top ge no kenen nga bantan de na yelen to song ni mbida ti mi menti le baga bewti mbukum tamde kala sa ki dasma wana wala ki de wana Burkina Faso ramba abnante toron ke vote pour aller tore nyak wala conseiller namba et namba sa kam pour de bari nata wina to gilde sekanga anta tondo a Élysée Ouedraogo ya seni Commission électorale nationale indépendante ratin eti tumno ninga singeta vota sogli le Burkina Faso tengwa torso pala ne Aristide Bere ya oni Office national d'identification si atumno ninga singeta neng seba mano yel torso ba upama tokon netaba seni wa torso pala ne commissaire d'amsor santaban pila nuwa arobra tamen pam venwa zanga sankire ne neng sebra mano onna yile ti songo ba vota sola wenge ti akala kabala labna sigli tuma sankire ni karansa todam yakran nyam miemme ti la loye la me ti ya neng sebra lafsira talli on wa ti ton han we ti nangul sa ne ba se vota se zu ya ning sibur bala la foto wane to rifu fam patan ning sibri fo paton gulsi of men vota se zu donc ya ring la ton bolba to wa on wo wili ton ning sibir ya tutu ning sibir so man tutu la ning sibir ko wa ya buen bebe bala yam mimti ya nim pal son wa commission pour rien ne ba fana pas mi ya toto nenga sebra ya toto donc ton bolom to wini tondo ba me tum da ya toto ti ton me pa mbange bala ton mi amti han war nan yikin yetina an sara Burkina ye gesti ne bni sim pa bebe vota seb ju ton rom pa mngul so menga nan kename la nan yele ne ba me ti hintar ne hasiba hubwa tilkulsi donc raya nere ti tongon pam mbang nenga sibir ya tutu en yirwa ner kam fa hande miyo tono Aristide Bere ne tumnon tasa obsit tasu la ven masankire ni neng seba manaka na ka cause zemun kiubi kiwe yibala o vigla seni pale ne commission ne commissaire pala donc la serre de main ti irwa pusba ne taram la ninge zilem songo to mandawa yi nana ti Burkina Faso démocratie wa bayarla pam la fi yi woto yamle yenna me hello nta 2018 yo wata rona go ne ran yaka nore yete ya pièce nenga sevre quarantita ne passeport ananta long gulus liste électorale long yami nam to ha de passeport mi ne senibe ne pièce ya oni wa le ti liste électorale me ya seni
donc di la ton liba ziningese boile no ken bogla ton ten dike te dawa tap sembro ti yela wasami donc on a qui parle motoire han certa pin voilà veram ti yik pin son ken fondom la donc han pin yik pin autone nga fa wilga zulese aham maka tumna toto aham metien tumna nan ken modenina te laranta ban lis liv tap tume manas zon se on kum fa nderle te bam hoye te bam singa me yite ton me singa me te yela fa ya somane nimbuida la somane ton fa diba ya uta kyura san pista 2021 a yumda la seni wani oni waram san siglu pipi seka na yelen to wumta tuma wenge tizules kenga rawa zindi sin kere ni karansa to dam yakra vota nan talata masan kenge ministère ni singeta Burkina Beram sambe wala zaman zenga nti william ti ministre Clarisse Woba zekavna no ron kenge Belgique sol mo ya sun tudu wala yam singeta sa kasang ninga sinne jiwe kiwa kasam piga la nase alamai sol mo ti ko mana yi sababu ti loyamba zagase ter son ko banga sonde ana ndugo wala ko ma po tono am lab kenya nanti gisa tege ti saga sinni alamai woto am saga me nanti ke wala Belgique sol mo dil Belgique amana sanga san ti tarpang sida dil nemni so fangil kepeson ton rojini sanga pour tege ti Burkina Faso kamba tonga me mbebenen dimen kete ti ministre des Camerounais nanti geba tibala ba ministère nyaka bam torzale top gese ton sambisi sambe wala zama zenga dilep son pam dulera autonoa son mam la serda me ti ministre rakenge ntigan kaba la apusba togo Burkina Faso tenga to dam fangili yurninga dil kuma sang lor pori wakat wa masati somne ne kam fanta lebra ngeno keninga hantan le rondike ta zakton le tua no ken par program ta tonjine azama Birkeng soulignap son bonti ANC Alliance de Nouvelle Conscience anti William Tibambeya kayam nanti zama sablo na ile tabton pam vesro 5 ne wala son la marab son bonti hépatite kaseta kampo wale natawina a Fatoumata Dima sinzi lorto emba tol wotonu wa yab sandate to Jacob Zima man vesrum bange op sangatar bani ngab sombonti hepatite B wa sin ya sonra banga vesra logor pole op tumpa ma pipi borba na yelen kokolo menga ni bakanga obuligda meti bam suria no ni bam sombang top katar hepatite B wa banga billi ti bam kot ni mbuira top mon kokolo mese sanantu ni borba wala Fatoumata Dima neb son le sananta bam kobstan ti 20 yir wotoni na pam vesra la borba la nokendra kanga wa yani ANC Alliance pour de Nouvelle Conscience sur la ram sababu yola wangra Wilfried ton la ANC wa to damba Alliance de Nouvelle Conscience runa po damme radio ramme hôpital damme gomna hépatite B si ya bara nebla ni subsi kila dab labne telegram wa ya bara aka yikit fom nana aka yikit fom si pour la san yik fom adne yam team kalebi donc ton formation na yiliti nimbuid la ni fa en 80 toman tesa les vaccinations ou pas toman runarara wa ki tourbala et ya dépistage les premières vaccinations donc tu le wate yam le mandat deuxième vaccination si tu yo bon le wate yam troisième vaccination si am ta lafi ali am vi ma fa pour donc il y a un kit runarara ton ti nimbuida ti commerçant ti élève ti étudiant 54 lead learning fa hôpital d'amoi au monde au bon lead learning sont top na pas man hépatite B depuis ça ya donc top ton zinduna rara nan to mante ça donc ene pour de nimbi de fa barka absent la cap kara na waman hépatite B tesa les vaccinations Optumda pourunwa ANC Ramba Opama Association Vigilance Santé de Burkina sous la ram yagri to plus doctoro na yele ti hépatite banse obrale zin Burkina Faso tengwaye Amura ya monsieur Dulcom Adma amia sul la ninge bonti sul irgun su mengla fo wengen ko Burkina Faso voilà ton be ka yube wa wen la association ANC dik tonko ni tondo titwati nata ba zaba ni bala ninge bonti saura ba ya menga mimti saura ba aya ba runa nam adam bisa fa
a pas tous para bigara la ton yid fa ya kombi bisa la zabde yida donc ya woto ti ton wati na taba yubewa nyak zima yakr pore na vai semeti para bil sen kabebe biton pam vudba mvude nguhet menga ni bara ANC ne tum zona maratun tuni vesra la borba sinkere ni hepatite B wa marab sommane uta cura san pisila ni warare 2021 a yumde anta se nimbuida sagalse la venam sinkere ni hepatite ramba banse to pukub nini sinkere ni zule ni ziba ben kansa sontuen komba to ton zabne ba to bi Burkina Faso tengwa Bidkenge bobo jula so la ninga se yara son ko se tisa bist bonti marché des fruits nti William te ben wala yam singeta ya zon se ya rumsi ya sardo buto tore yam wala ra kangane karaga yugi bobo jula so bene dil tuum na woto wa kitame ti nebni subsom be ko wala yam singet woto hanzine lumbure ko wa ra si ne ka piwo be ne yetibala zinya alebra zon se la rumsa ne ne da buto tore en so wala ra kangane ya woto tone ya sababu ti nebni subsom be le ba opna wulgid wala bambe supana la bulide tibam som be benwa ya bum ham pak bamba tab kami hen kere tibala reka da hawa yam zi woto ya sababu nermen kabor nam piube me yo yam ora labwata onwara dil commerçant ni som be wono fajili buli dem tibam da ba ya tanga to dam gese no kende ninga panten song ba matibala reka da hayam bam zi be no ya bum pa ko wogolre la ta woto ne riklara riklingen kabe tibam ko mame ya bumbu hanta narabala ndabar wala tore Bercheng Tire, Ganzourou Solon, Zanagar Consac Souli, Association Amazon de Ganzourou, Compouli son Combanga son Souli, Nyakayam ou de Kura son Pichila Nigi, Nanti Seti, Combanga son Tire Sol Moa, Cassetne Campor Varianatawina. Amazon du Ganzourou Soularamba, Omiaka Utakura son Pisila Niwarare 2021 Yumde, Namanti Selbo Tuile son Bezoro Communua. C'est Yannis sous la torse obsni à Poko Célestine Kabore, ou pas ma députée Alexandre Tapsobanyare, au Mora pour moi, Tibam Tahdo Barak Pousro, Yaninka Menga, and Yib Tumda Banyakadra. Amazon a ya kompuli wazang hanata nyak yam nasel tise la ton yam et yam nyakra yam nyak songo ya ton première année la woto tu ton nyaki na wa ton tenga naba et son excellence monsieur Rochmark Christian Kabore bam tenga wa tuire on va sele ton pipi activité wa donc ton meneme titia ya boum ho compte vim ti ya soma ni nisal boudfa renso tu ton menata ba nyak yam mantum karanere ton santaran nanta tu nimbuida ton en bon same to bzati sa soma ti sa ya bwen pour le moment sara ni de yam neme songodame la après sara ha wa basi il faut de ton menga corde mense insidiki andabre nyaka don ko ma watan likre ningrin ti sa bilbilfu na yilen ti tiga pa ma vimne ti son non ya bwen ya ko la sami ka met ton sela la me ambase la lebugun kulin ti gen ti rumu wabra ti bumane to karigdi c'est compliqué ti sa aka ton vimie ton bon tir zuen dama tu nimbu de fa ton bon do la me to songo ton wan sela ti sa on ko bam tumne ton nam ti velo de ton hawa di ti sa ya soma ton me suria no ti ba me suria no Amazon du Ganzourou sous la cause racinkene tisa zansonga arapa makela songo optumda mayakadnenge tembilkanga to damanenge mpa nimbuira amura la kabore salmata haja salmata amsur gom duna ya kombon ga hamanera an yetbam na wasila tise on kopelida to biati tonwa an washongba an shelti boto ya sama lo ton sura no runa nen kama han tum ningawa bala ton ya woto ton lebga kai la bam ya kara te ton dike teran te bamba la ton te bamba mit bam tum ningawa ton sura no te ton mando an kotba wena manu gudu wena gubu songo wena kitibra mon konwe ton anda na tisha ko la gera mur sambe se wa te mala malage na yitoto ti tisha vuwe ti ton handa ta pidi ton datam ti yam sa wo lor ndi na ba yiri babra li faya ma ham ti tun jile kenna
na maana boto ti sen to la bu mun tar yodo im don tenga ma teng ha teng ko yangu so donc san to en sirta boto sen ti sa a to em haliti tengonga pam se mu so isange ti he me sen na mim ti ko no la me la na ya tenga na me ti mami mo ron za ha de te to ron vu so ma mam yo la ka boro to kum no si sa han sele ya mi kamete ya wati ha ta sa ti sa wo so ma wa ya mi kum sa ni de wo so ti sa han ten kan wo to no to na mo daga me za ti tuiri en tout cas ti ha to wo so ma ti sabsun sila ya buto tole option ra tabam ko bata ya twese kose flamboyant ram santal flare dam tip ko ma ya rondo guti se pasa taba lebno kendra woto nwa obna sir songa we viwa ko la wenge كان لا تون يالسير قلت وانت بقى zamana bane wana kidin mitabtidi